بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله الحصة الثانية غنشوفو comment résoudre un système en utilisant la méthode de substitution أو كيف نحل نظام باستعمال طريقة التعويض. لنحل مثلا النظام pour résoudre le système 2x plus y égale à 5, 5x moins 3y égale à moins 7. باش نحلو هاد النظام en utilisant substitution. علاش تتبازي هاد الطريقة؟ تتبازي هاد الطريقة على أن نكتب واحد من لي زانكوني سوا x ولا y en fonction de l'autre. نكتب l'un des inconnus en fonction de l'autre, soit de la première équation, soit de la deuxième équation. C'est bon. Il faut isoler un inconnu dans l'une des équations. خصنا نعزلو واحد من les inconnus في المعادلتين. فوالا إلا لاحظتو هنايا بالنسبة هنايا 2x plus y égale à 5. هنايا عندنا 5x moins 3y égale à moins 7. هنايا إلا بغينا نحاولو نعزلو x و y غيخرج لنا الكوسيون. et alors c'est mieux d'utiliser le premier équation وغنعزلو y. c'est bon. et alors شنو غتعطينا l'équation؟ غتعطينا y égale à 5 moins 2x. نحولو هاد 2x لجرها on change le signe, ça fait moins 2x. voilà. نحتفظ بالدوزيام équation 2y ou bien y égale à 5 moins 2x. بالنسبة للبروميير équation هنايا عزلنا x dans le premier équation. هنايا 5x moins 3y. شنو هي y؟ شنو غندير في الحالة الثانية؟ من بعد نقدروا نديروها نخليوها من بعد باش نفهموا مزيان شنو تنديروا. من بعد ما كتبت y كون فونكسيون دي x، دابا y شحال تساوي 5 موان 2x. غنمشي للمعادله الثانيه غنحيد y غنعوضها ب 5 موان 2x كامله. ولكن الله يرضي عليكم ردوا البال هنايا ما خصناش اون رومبلاس. فوالا اون رومبلاس y par on remplace y par 5 moins 2x. Attention, عندكم تنسوا هاد الأقواس لأن y هنايا on va multiplier y par 3. et alors y شنو هو y؟ هو 5 moins 2x. y هي 5. voilà pardon. هنايا on remplace y par 5 moins 2x. ردوا البال ديالكم هنايا ما خصناش ننساو هاد لي بارونتيز لأن y غنضربوها في 3 et alors ça fait 3 facteur de 5 moins 2x. وغنعوضو y في الدوزيام ايكواسيون لان كتبت في البروميير ايكواسيون y اون فونكسيون دي x. يلا y غنعوضها في الدوزيام ايكواسيون. وإلا كنت حسبت y ولا x في الدوزيام ايكواسيون غنعوضها في البروميير ايكواسيون. سي ميو. اي الوغ غنمشي للمعادله الاولانيه y égale 5 moins 2x. بالنسبه للدوزيام ايكواسيون باش غتولي 5x moins 3 وغنعوض y ب 5 moins 2x égale à moins 7. هنايا ولات هاد المعادله دوزيام ايكواسيون ايون انكوني اللي هو x. بقى عندي ان انكوني اللي هو x. et alors on développe pour résoudre cette équation. et alors y égale à 5 moins 2x la première équation. بالنسبه للدوزيام ايكواسيون 5x غنديرو la développement غنشرو moins 3 fois 5 ça fait moins 15. moins 3 fois moins 2x ça fait plus 6x égale à moins 7. c'est bon. voilà. بالنسبة هنايا on résoudre l'équation. voilà on résoudre l'équation. نحتفظ دائما بالبروميير équation اللي هي 3y égale à 5 moins 2x. بالنسبة للدوزيام équation 5x plus 6x ça fait
11x. 11x égale à moins 7 plus 15. Voilà, moins 7 plus 15. Voilà, on résout cette équation, ça fait combien la valeur? C'est bon. هنايا أنا نكمل الجهة الأخرى. إذن y égale à 5 moins 2x. بالنسبة ل 11x ça fait alors x égale هنايا moi كان خرجت لنا في البروميير équation بأن 11 deuxième équation 11x égale à moins 7 plus 15 ça fait combien? Ça fait 8. Et alors x égale à 8 sur 11. لقينا الفالور دي x ça fait 8 sur 11. وبالنسبة la valeur de y غنلقاوها في le deuxième ou bien pardon في le premier équation. غنمشي نعوض x في le premier équation باش نلقى la valeur de y. Et alors x égale à 8 sur 11 et بالنسبة ل y égale à 5 moins 2 fois 8 sur 11. Et alors, y, ça fait combien? Y égale à 5. La chaîne des opérations, on commence toujours par la multiplication. Ça fait 5 moins 16 sur 11. Ça fait combien? Et alors, on réduit en moins de fait 55 moins 16. Y égale à combien? Et ça fait 39 sur 11 بالنسبة ل y وبالنسبة ل x ça fait 8 sur 11. Et alors, شنو تنقولوا؟ tout simplement تنقولوا couple x اللي هو la valeur ديالو ça fait 8 sur 11 et y la valeur ديالو اللي هي 39 sur 11 et solution du système. La solution du système. صافي حنا جاوبنا على السؤال اللي هو résoudre السيستم الأولانية اللي عندنا هنايا 2x plus y égale à 5 et 5x moins 3y égale à moins 7. هنايا نقدروا نقولوا بأن راه هاد الكوبل هو السوليسيون ديال هاد السيستم. وباش نتأكدوا نعوضوا x بلا فالور ديالو اللي هي 8 sur 11 هنايا في البروميير إيكواسيون plus y اللي هو 39 sur 11 غنلقاو هاد ليكواسيون فيريفي. دو ميم إلا عوضنا هاد الكوبل 8 sur 11 هنايا عوضنا x ب 8 sur 11 et y هنايا 39 sur 11 غنلقاو هاد لو دوزيام إيكواسيون فيريفي aussi. Et alors le couple 8 sur 11 39 sur 11 et la solution de système.